Sa Pito ilaw. sa natong barangay, ana ato na mahusay, aktibo o maabtik nga punong barangay, the Honorable Chunga R. Buban, ug sugan man sa iya mga kasubong sa pamunuan, ang iya mga konsehales, nga sa mga SK officials nga adigihapon na nakikigsayo para sini nga SK night. Ug sugan man sa mga SK chairperson from Barangay Imelda, Honorable Naro Basarte, ngan sa SK member from Barangay McKinley, Honorable Mark Castillo and Giselle Marino, ug san nga tanan nga tuminungnong diri sa Barangay Doña Pulqueria, maupay nga gabi sa aton nga tanan.